Не только у нас в стране, но и за рубежом. Германия. Все его очень любят. Давайте мы аплодируем всеми любимый Рустам Mahmudyan. Аплодисменты! شیام پیروز مبارک و هر گلی من بختوار بر مرازی خوشحال جماعت آمجی پیش کی داری هاجه سر جمال سلسله رو بکن. رازمه ناجی امی گووندگی لیخم برای جماعت کرم کن گووندگی او برای قصر سی Рустам Mahmudyan, devam ediyoruz.
приезжай, конечно, Спасибо. для наших молодых.